बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग बंदी में खुश आइन है। पाकिस्तान ने बिरादर इस्लामी मुल्क की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जिसमें वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हुए मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। उन्होंने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान का खुले दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ईरान की पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम की तारीफ की माजी में मिसाल नहीं मिलती। उनका कहना था कि अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल के खुले दिल से तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट पर बहुत मेहनत की गई। वज़ीर ख़जाना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने जा रहा है। विफाक और सूबों में अमन व अमान के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मजालिस और जुलूसों में अमन और भाईचारे का मुज़ाहिरा किया जाए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सियासी उमूर के इंचार्ज और साबिक सीनियर मुशीर चौधरी रियाज की तफसीली और अहम मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सियासी उमूर के इंचार्ज और साबिक सीनियर मुशीर चौधरी रियाज ने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर और चौधरी रियाज के दरमियान बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के ज़ेर सदारत इजलास में फाइनेंस बिल 2025 की शिकवार मंजूरी का अमल हुआ। कौमी असम्बली इजलास के आगाज़ पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल मंजूर करने की तहरीक पेश की। फाइनेंस बिल मंजूरी की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई, जिसके बाद फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू कर दिया गया। इजलास के दौरान फाइनेंस बिल की मंजूरी मुलतवी करने और अवामी राय के लिए भिजवाने से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली बिल 2025 कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश की, जबकि अपोजिशन की जानिब से इस तहरीक की मुखालफत की गई। फाइनेंस बिल में अरकान की जानिब से तरमीम बिल पेश की गई। मुबीन आरिफ ने कहा कि बिल पर आवाम की राय ली जाए। जितनी देर तक आवाम की राय नहीं आ जाती उतनी देर तक बिल को मौखर किया जाए। आलिया कामरान ने कहा कि असल स्टेक होल्डर्स अवाम हैं, टैक्सेस अवाम ने अदा करने हैं, अवाम के साथ मुशावरत होनी चाहिए। आलिया कामरान और मुबीन आरिफ की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान सेल टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक सख्त तरमीम मंजूर कर ली गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उससे लगा कि अगर वो जंग में शामिल ना होता तो इसराइल तबाह हो जाता, लेकिन ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमेरिका का कोई कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ईरान का बड़े अमरीकी फौजी अड्डों तक रसाई हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है। दोबारा जारियत हुई तो मुस्तकबिल में भी जवाब देंगे। अमेरिका ने हमारे जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हासिल न कर सका। अमरीकी सदर ट्रम्प शोमैनशिप चाहते थे। खामनाई का कहना था कि ट्रम्प ने एक तकरीर में कहा ईरान को हथियार डालने चाहिए। ईरान के दुश्मन दर हकीकत हमारे हथियार डालने के ख्वाह हैं, मगर हम हथियार कभी नहीं डालेंगे। बुलंद बांग दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को आगे भी भारी कीमत
چکانا پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی ریاست کے خلاف فتح پر ایرانی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 9 کروڑ نفوس پر مشتمل قوم متحد ایک آواز اور شانہ بشانہ کھڑی ہو کر افواج کی حمایت میں پیش رہی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے SCO کانفرنس سے خطاب میں عالمی برادری پر کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ مسائل کا پرامن حل یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر دفاع خارجہ آصف نے SCO کے اصولوں اور مقاصد سے پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کیا، جبکہ عالمی سطح پر جاری تنازعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع نے ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز اور غیر قانونی فوجی کارروائیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے غزہ میں پرتشدد کارروائیوں اور انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ SCO کانفرنس سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ غزہ میں فوری طور پر مستقل جنگ بندی نافذ کی جائے، عالمی برادری مسئلہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ حل طلب تنازعات کا پرامن حل یقینی بنائے۔ ایسے حل طلب تنازعات عالمی امن و سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے جس سے اجتماعی طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ تمام ریاستیں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی PTI سے ملاقات ہمارا آئینی حق ہے۔ میری بانی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ملک میں آئین و قانون کو روندا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سازش ناکام بنانے کے لیے صوبے کا بجٹ منظور کیا۔ ہم اپنے اور صوبے کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ بانی جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پھر کہتے ہیں سخت بات کرتا ہوں، بتائیں میرے پاس کیا آپشن ہے۔ واضح بتا رہا ہوں کہ IMF کے ساتھ ابھی اگلا مرحلہ ہونا ہے، پھر IMF پروگرام میں ہمارا بھی یہی رویہ ہوگا، ہم کسی فائنانس میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ جب یہ پھنسیں گے تو پھر بانی PTI سے ملاقات کرائیں گے، اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو پھر ہمیں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ بانی نے کہا تھا بجٹ پاس کرنے سے پہلے مجھ سے میٹنگ کی جائے، لیکن میری بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI سے ہر ہفتے ملنا چاہتا ہوں، بطور وزیر اعلیٰ جب مرضی ملاقات کر سکتا ہوں، مگر ملنے نہیں دیا جاتا۔ بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی تو IMF پروگرام کے لیے تعاون نہیں کریں گے۔ علی امیر گنڈاپور نے کہا کہ بانی PTI کے سوا کسی کی بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی ہمارا بجٹ پاس نہیں ہوا، سیشن ابھی چل رہا ہے، یہ بانی سے ملاقات نہ کروا کر اپنا ظرف دکھاتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر نے طلبہ یونین کی بحالی پونچھ اور مظفر آباد میں نئے تعلیمی بورڈز کے قیام، میڈیکل کالج پونچھ کے لیے بلڈنگ کی فراہمی، جامعات کے طلبہ کے لیے ہاسٹل کی سہولیات فراہم کرنے سمیت طلبہ کے تمام مطالبات حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان احتشام الحسن، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ راولاکوٹ عبدالحنان نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ ہمارے معاشرے کا روشن مستقبل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم، تربیت اور آزادی رائے کا تحفظ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ طلبہ نے ہمیشہ تعلیمی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں طلبہ یونینز نے نہ صرف طلبہ کے حقوق کی جدوجہد کی بلکہ جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کی حمایت میں بھی آواز بلند کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلبہ یونین پر پابندی کے بعد طلبہ کی آواز خاموش کر دی گئی اور ان کے مسائل بغیر نمائندگی کے رہ گئے ہیں۔ اس وقت بورڈ سے لے کر یونیورسٹیوں تک طلبہ مسائل کا شکار ہیں، جس کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان مسائل کے فوری حل کے لیے منظم تحریک شروع کی جائے۔ اگر قانونی راستے اختیار کرنے کے باوجود بھی یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو پھر کسی بھی احتجاج سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ مظفر آباد میں بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جبکہ دریائے نیلم اور دیگر ندی نالوں میں بھی پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ مظفر آباد میں بارش سے شدید گرمی کا زور توڑ گیا۔ بارش سے جہاں ایک طرف ماحول خوشگوار ہو گیا، دوسری طرف بارش سے سڑکوں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سڑکوں پر موجود کھڈوں میں پانی بھر جانے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دریائے نیلم اور دیگر ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران مزید بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے۔
चढ़ोई में स्कूल के लिए अतिया की गई ज़मीन महकमा जंगलात की निकली। डिप्टी कमिश्नर के मुकर करदा कमीशन की तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक मुतलका स्कूल महकमा जंगलात के रकबे पर तामीर किया गया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देहरी सगियाम डोंगी के लिए अतिया किए गए रकबे पर चंद बासर अफराद के कब्जा करने से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर फतेहपुर ठिक्याला के सरबराही में रकबे की निशानदही के लिए कमीशन मुकर्रर किया। कमीशन ने मुतलका फरीकैन और अहले इलाका की मौजूदगी में रिकॉर्ड की रोशनी में रकबे की पैमाइश और निशानदही की तहकीकात में पता चला कि स्कूल महकमा जंगलात के रकबे पर तामीर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल को अतिये के नाम पर दी गई अराजी महकमा जंगलात की है और डिप्टी कमिश्नर कोटली और महकमे पर मुलविस होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। रावलाकोट इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर एहतमाम लेवेंट ट्रास्की के मारूफ किताब इनकलाब मुसलसल नताइज और इम्कानात के पहले उर्दू एडिशन की तकरीब रोनुमाई मुनक्किद हुई। तकरीब में नामवर इनकलाबी सियासी और समाजी शख्सियात ख़वातीन और तलबा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि यह किताब आलमी इनकलाबी नज़रियात की एक अहम दस्तावेज़ तस्वीर की जाती है। इसका उर्दू तर्जुमा यासिर इरशाद ने किया है, जबकि मुतरजम यासिर इरशाद ने किताब के अफकार और नज़रियात और इसकी मौजूदा आलमी व मकामी सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अहमियत पर रोशनी डाली है। मुकर्ररीन ने लेवेंट ट्रास्की के इनकलाबी फ़लसफ़े, तबकाती जिद्दोजहद और आलमी सोशलिस्ट इनकलाब के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर शुरका ने चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान एहसान अली एडवोकेट और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनसे इजहार यकजहती किया। मुल्क भर में सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में एक तोला सोने की कीमत 1335 रुपये बढ़कर 3,56,000 रुपये हो गई है। एसोसिएशन का बताना है कि 10 ग्राम सोने का भाव 1144 रुपये इजाफे से 3,05,212 रुपये हो गया है। इसके अलावा सोने की आलमी कीमत $13 इजाफे से $3,343 फ़ी औंस है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 300 रुपये का इजाफा देखने में आया था। जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।